क्लियर है कि ठीक है पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 को बाकायदा तौर पर टूट गया आफ्टर द सरेंडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी, लेकिन पाकिस्तान तोड़ने और बंगालियों से जान छुड़ाने का मंसूबा जो है ये अयूब खान ने 1962 में बनाया था। अब इस मौजू पे एक पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर सियासतदान थे, 1973 का आइन बनाने में उनका बड़ा अहम किरदार था। वो हमारी कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर थे और उनका नाम था खान अब्दुल वली खान। ये उनके एक साथी थे मोहम्मद फारूक कुरैशी साहब। उनकी किताब है वली खान और करारदाद पाकिस्तान। इस किताब को बाचा खान मरकज पेशावर ने दोबारा भी छापा है। मेरे पास इस किताब का ओल्ड वर्जन मौजूद है जो लाहौर में शाया हुआ था। और इस किताब में हफ्त रोज़ा चटान एक लाहौर से एक मैगजीन निकलता था, आगा शोरश काश्मीरी साहब ने उसको शुरू किया था। तो इसमें 1981 में वली खान साहब का इंटरव्यू शाया हुआ जो अख्तर काश्मीरी साहब ने किया। इस इंटरव्यू में वली खान ने बताया कि 1968 में उनको जनरल अयूब खान ने बुलाया और बुला के क्या कहा, पहले तो उनको डराया कि तुम लोग जो है ना मेरे खिलाफ तहरीक मत चलाओ वरना फिर मुल्क में दोबारा मार्शल लॉ लग जाएगा। और उसके बाद कहते हैं जी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। इसी गुफ्तगू के दौरान अयूब खान ने कहा, वली खान याद रखो हम जब तक मशरकी पाकिस्तान से जान नहीं छुड़ाते मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें यह काम करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं तुम हमारे साथ मिलकर काम करो। हमें एक मुस्तहकम पाकिस्तान की जरूरत है। मुस्तहकम पाकिस्तान का क्या मतलब है? अयूब खान साहब कह रहे हैं हमें एक मुस्तहकम पाकिस्तान की जरूरत है, इसके लिए मशरकी पाकिस्तान से जान छुड़ाओ। किसको कह रहे हैं? वली खान को, जिसको खुद हुकूमत पाकिस्तान ने गद्दारी के इल्जाम में कई दफा गिरफ्तार किया। तो वली खान का जवाब क्या है? किताब में मौजूद है, मैं किताब से पढ़ रहा हूं। वली खान का जवाब है, हम मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी में आपकी मदद नहीं कर सकते, बल्कि मशरकी पाकिस्तान को बचाने के लिए हर उस ताकत से इत्तेहाद करेंगे जो उन लोगों को इक़्तिदार से अलग करे जो मशरकी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आज आप ये कहते हैं कि मशरकी पाकिस्तान से जान छुड़ाने से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, वो आपकी मौजूदगी में तो कभी भी नहीं होगा। फिर कल आप कहेंगे कि सूबा सरहद से जान छुड़ा लें तो पाकिस्तान मजबूत होगा। सूबा सरहद का मतलब है खैबर पख्तूनख्वा, उस वक्त इसका नाम सूबा सरहद था। तो जनाब ये इतनी ज्यादा एविडेंस है। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सी किताबें हैं इस मौजू पे, लेकिन मैंने आपको बताना ये है कि ये जो अयूब खान साहब थे ये पाकिस्तान खुद तोड़ना चाहते थे। अच्छा, इसके बावजूद बंगाली जो हैं, आप देखिए बड़ा ही एक हमारी तारीख का दिलचस्प पहलू है कि जनरल अयूब खान, जस्टिस मुनीर, जनरल अयूब खान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, जस्टिस मुनीर का ताल्लुक पंजाब से, लाहौर से है। ये सारे मिल के पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, बंगालियों से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। बंगाली कहते हैं नहीं, हमने पाकिस्तान से नहीं जाना, हमने पाकिस्तान के साथ रहना है, हमने तो पाकिस्तान बनाया है। तो फिर इसके लिए बंगाली जो हैं उन्होंने, अयूब खान ने जब 1964 में सदारती इलेक्शन का ऐलान किया तो मोहतरमा फातिमा जना ने उनके मुकाबले पे इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया, सदारती इलेक्शन। तो सारे बंगाली जो है उनकी बड़ी अक्सरियत, और बाचा खान, वली खान, खैर बख्श बरी, अताउल्ला मैंगल, ये सारे लोग मोहतरमा फातिमा जना के साथ खड़े हो गए। उसमें मौलाना मदूदी भी आ गए और भी बहुत से लोग थे। तो अयूब खान ने क्या किया, ये तो बीडी सिस्टम था उस वक्त, बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम था। तो अयूब खान ने देखा कि मशरकी पाकिस्तान जो है, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे वोट ज़्यादा हैं। तो उसने कहा वहाँ पे फातिमा जना की मेजॉरिटी भी है, पॉपुलेशन वहाँ की ज़्यादा है, उसकी पॉपुलरिटी भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे मैं कोई रखना डालता हूँ। तो एक नेशनल अवामी पार्टी के बहुत बुजुर्ग सियासतदान थे मौलाना भाषानी। तो अयूब खान साहब ने मौलाना भाषानी को पैसे दिए और पैसे दे के ख़रीदा, और उन्होंने मोहतरमा फातिमा जना की बजाय अयूब खान को सपोर्ट कर दिया। ठीक है जी, अब इसका सबूत चाहिए आपको। इस पे भी मेरे पास बहुत सी एविडेंस है, लेकिन सिर्फ मैं एक आपको एविडेंस पेश कर रहा हूँ। ये किताब है जी मियाँ महमूद अली कसूरी साहब, जो उस वक्त नैब में थे, नेशनल अवामी पार्टी में थे, और ये खुर्शीद कसूरी साहब के वालिद हैं। इनकी बायोग्राफी लिखी है अब्दुल्ला मलिक साहब ने। और ये दरअसल कसूरी साहब
کی یادداشتیں ہیں جو ملک صاحب عبداللہ ملک صاحب نے لکھی ہیں. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ مولانا بھاشانی نے پیسے کھا لیے ہیں تو ہم کنفرم کرنے کے لیے ادھر سے لاہور سے گئے, ہم ڈھاکہ پہنچے, بھاشانی صاحب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے گاؤں پہنچ گئے اور وہاں جا کے ان سے پوچھا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے پیسے کھائے ہیں. تو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بھاشانی صاحب نے قصوری صاحب کو جواب دیا کہ میں نے چائنا کے پرائم منسٹر چو این لائی کی درخواست پہ ایوب خان کی الیکشن میں مدد کی اور اس میں نے فاطمہ جناح کی بجائے اس کی حمایت کی, لیکن ہاں یہ بھی مان لیا کہ کچھ پیسے ویسے بھی میرے جو لڑکا لوگ تھے وہ کھا گئے, لڑکا لوگ یعنی کہ ینگسٹرز وہ کھا گئے. تو یہ ساری جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں اس کی میرے پاس ایویڈنس موجود ہے. ایکچولی میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایوب خان صاحب نے پہلے تو فاطمہ جناح کو دھاندلی کے ساتھ اور بھاشانی کو پیسے کھلا کے ان کو الیکشن میں شکست دی. ایوب خان جیت گیا, پاکستان ہار گیا. اور یہ وہ بریکنگ پوائنٹ تھا کہ شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ چیف پولنگ ایجنٹ تھا فاطمہ جناح کا ڈھاکہ میں. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ایوب خان نے بھاشانی کو پیسے کھلا دیے, ریگنگ کی, قائد اعظم کی بہن کو بھی ہرا دیا, تو وہاں سے پھر ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ شروع ہوئی اور پھر وہ 6 پوائنٹ پہ چلے گئے. انہوں نے 6 نکات پیش کیے اور انہوں نے کہا جی ہم یہ جو 6 نکات ہیں جس کا مقصد صوبائی خود مختاری کا حصول تھا, یہ 6 نکات آپ ہمارے منظور کریں ورنہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو اس پر ہمارے ایک بزرگ صحافی ہیں الطاف حسن قریشی صاحب, بہت انہوں نے مشرقی پاکستان پہ بہت لکھا ہے. انہوں نے ایک انٹرویو کیا اس زمانے میں, یہ 1969 کی بات ہے اور یہ اتنی موٹی کتاب ہے, یہ دیکھیں قریشی صاحب کی مشرقی پاکستان ایک ٹوٹا ہوا تارا. اس میں ان کے بہت سے انٹرویوز ہیں اور ان کے کالم ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے مجیب سے پوچھا کہ آپ پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, تو شیخ مجیب نے کیا جواب دیا قریشی صاحب کو کہ آپ خود ہی سوچئے کہ مشرقی پاکستان کو علیحدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے, ہماری آبادی 56% ہے, مگر بھی پاکستان علیحدگی کا تصور کر سکتا ہے مگر ہم نہیں. پھر انہوں نے قدرے غضب آلود لہجے میں کہا اگر وہ حصہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے, ہم علیحدہ نہیں ہوں گے. وہی بات ہے جو رمیز الدین صاحب نے جسٹس منیر کو کہی تھی. اور اس میں شیخ مجیب الرحمان نے مطالبہ کیا کہ 1956 کا آئین اگر بحال کر دیا جائے تو ہم پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں. وہ جو ایوب خان کا 1962 کا آئین تھا اس کو نہیں مانتے تھے, وہ کہتے تھے جو 1956 کا پہلا آئین تھا جو پارلیمانی آئین تھا وہ بحال کرو تو ہم پھر پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں. اس کے باوجود یہ تمام جو مطالبات تھے ان کے باوجود انہوں نے 1970 کے الیکشن میں حصہ لیا. اب